Kasi deka sa Sandra, Diyos ayuda. So ayan po mga amigo, ang pag-uusapan po natin ay medyo sensitive po at patnubayan po natin yung ating mga anak sa panonood ng video na ito. Sí, bueno, voy a enseñar una cosa. May pakikita daw po si Chama, may mga amigo sa atin. Aquí mismo. Ayan. Está abajo, mucho. Sí, vago. ¿Cuánto? Mucho vago. Kasi Ken ba sakar? Ken ba? Elvis, sí. Elvis. Elvis con Paulina. So ayan po mga amigo. Meron po nakalibing dito mga kababayan ko. At ito yung kinukwento ni Tia Cesa kanina pa sa akin. Ito, Anino de Apoyo. So, yung anak daw po ni Apoyo dito nakalibing. Tapos ito po, meron po nakalibing uli ngayon dito. Kaninang umaga daw po. Kay ora ba po, Ner? Aki. Era las 11, así para las 12. Alas 11, alas 12. 11 to 12. ¿Dónde to po, Ner? Kaha. No, se hace hoja así. Oha. Tú abres niño mano así. Ayun. Otra hoja encima. Oh, nilagay lang daw po sa may ohas o sa may dahon. Tapos nilagyan ng buhangin. Sabi ni Tia Cesa. Raúl, tú sabes aquí que yo no puedo guardar nada. Todo mi vida aquí, yo hablar, yo explicar todo. Para el pueblo filipino, todo saber. Mi niña Sandra, ella vive con su hermana. Pero hoy su hermana llama a Mario, llámame, ¿dónde está? Yo digo, ¿qué pasa? Ven pronto, pronto. Sandra, aquí mal. Yo no sabía que así. Yo he ido cuando yo llegar, yo encuentro a Sandra. ¿Qué pasa? Dice Sandra, trabajar. Ella embarazada ha ido a cargar agua, cubo de agua así para cargar. Cuando ha traído cubo de agua, solo así ha caído así, el niño caer. Lo siento mucho. Por eso yo le he cogido, yo le he traído aquí en casa para sentar un poco. So, sabi po ni Tia Cesa sa mga amigo ay wala siyang tinatago sa buhay niya, lahat sinasabi niya. At bukas po ang kanyang buhay sa lahat sa atin. Kanina umaga daw po mga amigo ay tumatawag yung kanyang kapatid po ni Sandra kung saan siya nakatira. At ang sabi daw po ay bakit daw ganun si Sandra? Hindi raw okay yung katawan. So pagpunta raw ni Chamami doon, nakita raw nga si Sandra ay nakita may bata na nahulog o na wala nang buhay. So sabi ni Tia Cesa ay bakit daw nagkaganon, sabi niya. Ang sabi ng kapatid ay ala daw ginawa kasi Sandra kung hindi magtrabaho, tapos karga ng tubig, buhat ng tubig, kaya daw siguro nagkaganon, sabi ng kapatid ni Sandra. Marami na rin akong nababasang message na about doon kay Sandra na sabi buntis. So, sa akin naman parang hindi ako mag-observe hindi ako mapag-observe. Hindi ko alam na ganoon. Pero yun nga, ngayon na-confirm na buntis pala si Sandra. Tapos ilang buwan na nawala yung bata, nalaglag dahil sa kakatrabaho ni Sandra. Chamame po, Sandra no saber embarazada? Sí, ella no sabemos, sí. Parece. Ito na sabi. Hindi alam daw ni Chamame na si Sandra ay buntis. Hindi alam daw ni Sandra na hindi daw alam ni Sandra na siya ay buntis. Pero si Chamame, siguro kung makikita, kasi hindi naman lagi nagpupunta si Sandra dito eh. Porque Sandra no venir aquí cada día. Sí, ese día que me iban, Sí, no venir. Ang huling pagkikita po namin mga amigo ay yung time na isang araw, yung about sa reunion ng mga meeting ng pamilya ni Tia Cesa. Pero hindi ko na kikita na buntis si Sandra. Parang hindi ako nag-observe. Ikaw kasi hindi mo na-obserbahan na buntis si Sandra? Ang sabi kasi nung nakita namin huli na pagkain natin dito, sabi na parang buntis si Sandra. Sino sabi? Si Aya ba yun? Tapos, Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Hindi mo Kasi alam. malaki daw ang nakita ko, tumaba siya. Tumaba si Tapos, Sandra. Di ako naniwala kasi di ko naman alam kasi paano mabuntis. Kasi alam mo naman, wala tayo sa picture. Wala. Tapos, nang nabasa ko ang mga comments, ang dami sabi, buntis ba si Sandra? Oo. Sabi ko, ha? Paano buntis? Hindi namin alam. Hindi namin alam eh. Oo. Nalaman lang natin bigla na ganun pala nangyayari. Kaya nakasad ang pangyayari kasi
Hindi naman natin alam na ano, meron pala talaga siya eh. Oo nga eh. So talagang totoo pala sila sabi na ano, Nabuntis. sabi ng mga tao na buntis siya yung lahat ng viewers natin. Oo. Kaya wala, totoo pala. Oh, yun nga, nawala. Nawala. Sayang. Uno. Sayang. Chama, may esto bebé, ¿cuánto meses? Posible. Posible 5 meses. 5 meses. Mga 5 months daw po sabi ni Tia Cesa. Pero esto, niño o niña? Niño. Ah, niño. Niño daw yung ano, lalaki daw po yung anak ni Sandra na wala. Nakakalungkot lang din. ¿Qué tú hacer cuando tú has ido ahí? Yo la he encontrado Mhm. con su hermana. Mhm. Yo le dije a su hermana que yo no la voy a dejar, la voy a llevar. Porque ahí taxi, ahora no, yo no puedo así. Yo la voy a traer aquí para mirarla. Tú traes a Alexandra aquí. Después, Yo le he traído, he cogido niños también, le he traído. ah, No me gusta, baja. después cuando tú coger a niño, Yo vengo aquí con taxi. Con taxi. Ella bajó ahí de la habitación. Yo de llamar a Elvis ha venido. Después hemos rezado. Ayun. Después hemos cavado hoyo, le hemos puesto. So, ayun po mga amigo. Ang sabi nga ni Tia Cesa ay tinawag niya si Elvis, tapos pinagpahukay si Elvis doon, tapos inilibing niya yung bata. Chama, may Sandra no ir la hospital para limpiar así todos. Tienen que esperar 3 días. 3 días, después ir al hospital. Limpiar. 3 days daw. Ganun ba talaga? Sino dapat pag ano? Di ba dapat linis agad? Ni pais no, cuando hoy bebé no hay, bajar bebé, directamente limpiar. No se puede así. Aquí no. No se puede. So sabi nga ni Chama, may after 3 days daw, tsaka palilinisan si Sandra. Kaya ba hacer Sandra hoy? Ella está. Le da leche con agua fría. Está normal, solo dormido. No hay día, vamos a ir al hospital. Pero ahora Su cuerpo está normal. ahora hasta su cuerpo está mejor. So ayun, sabi nga ni Tia Cesa ay malakas naman dalawang katawan ni Sandra. Okay naman na daw. After 3 days tsaka daw po lilinisan. Pero kay Sandra Desir, No ha dicho nada. Cuando yo hablaba con ella, no contestaba. ano si Star? Ayun. Sabi ko, ano ba yung sabi ni Sandra? Sabi niya, wala naman daw sinabi. Pero kahit daw kausapin siya mami, hindi naman daw sumasagot. So ganun din si Apoyo. Apoyo también así, no? Pero Apoyo grande, bebé, no? Sí, oh, yo la veo grande, 1 año, Uno ano. 7 meses. Oh, yung kay Apoyo po, yung namatay na anak ni Apoyo, 1 year and 7 months daw, magto 2 years old. 2 years na. Oh, Amod. Oh. Pero su marido saber esto. Yo no sé quién es su marido. Oh, hindi. Pero es el marido de Sandra. Oh, hindi alam. Tiyan ako kung alam na ba ng asawa ni Sandra. Hindi na kasi alam ni Chamami kung sino yung asawa ni Sandra. Antes Oscar, no? Antes, yo sabía solo Oscar, cuando aquí, solo Oscar. Ah. Ella salir aquí para ir ahí. Yo no sé quién marido para Sandra. Yan. Umalis daw po kasi si Oscar, may nagkatrabaho bilang isang militar dito. Hindi na alam ni Chamami kung sino yung tatay ng bata. So, tingin ko naman baka si Oscar. Kasi wala namang boyfriend si Sandra dito kung hindi yun lang eh. Kaya lang, nakakalungkot lang, ano. Sayang, ano. Kasi baby boy. Ang daming mga tao na gusto magkaanak, ano. Sana naalagaan pa. Hindi kaya nararamdaman ni Sandra yun. Sana naalagaan pa. Kasi nasa pag-iingat kasi, di ba dapat? Kagaya na, Mag-ingat. ingat. Oo. Di ba ikaw kagaya mo, si Ma'am Sen, ilang taon bago nagkaanak? Tagal. Tagal, di ba? Ilang kayong kasal? Ilang taon kayo kasal? 5 years muna bago ka na. 5 years kayo. Kinasal kayo, tapos after 5 years siya nagkaanak. Oo, hindi na ako makalis-alis no. Kasi tagal. Kasi gusto niyo magkaanak. Pero nahulugan na si Ma'am Senny. Oo, na ano din yun. Na Ano siya, kunan. nakunan din. Isang beses. Isang beses. Isang beses nakunan. Tapos after 5 years siya ka ng anak. Oo, saka nun. Mm. Tagal. May edad na rin kasi, no? Ang edad na. Pag may edad na kasi, mahirap na, no? Kaya nga, mahirap din kasi, lalo na pag first, malungkot, ano? Kasi syempre, Naiyak nga ako nun eh. naiyak ka na. Oo, kasi ano na yun, magto 2 months. 2 months na, Oo. Ano pa lang siya. Butiki pa lang na. pitos pa lang. Yun nga. Kaya nga sana kung naalagaan ni Sandra, sigurado buhay yung anak Buhay. niya.
Nagbuhat daw, buntis nagbuhat talaga, eh. ano, Oo. mag-ingat ka to. Wala naman kasi si Sandra kasing katulong, siya lang mag-isa. Kailan naman kasi gumagalaw. Siya lang gumagalaw, siya lahat. Kasi nga nabuhay na mag-isa. Pero nakakahinaya nga lang. Ganun naman kasi dito mga Afrikana, di ba? Minsan buntis pala, hindi nila alam ano. Chamame no, aquí mucho Africana no saber embarazada. Después cuando vientre grande, después saber, ¿no? Mucho Africana no saber esto. Muchos no saben, muchos saber, pero les gusta asunto ni sacar. Muchos saber. Mucho No saber. quieren niños, no quieren sufrir. Marami daw mga bata na, marami daw na dito na hindi alam na buntis pero ayaw nilang magkaanak, ganun ba? Sabi? Ayaw nila ng anak. Ayaw nilang mag-alaga ng mga bata. Oo. Ayaw mag-alaga. Oo. Yung iba, ang ano ba dito, abortion eh, legal? Legal dito, no? Alam ko legal. Sabi ni, alam ko legal eh, dito, legal sa kanila. Parang si Dudong nagsabi, legal. Parang sa abortion, legal, basta pipirma lang. Chamame, aki abortion legal cuando ay pirma, no? Sí. Así, yun, tama nga, Jose. Kasi Dudong nagsabi na. Legal dito, basta cuando tú no quieres bebé, abortion, después Un mes. un mes, María, firma tú mismo, tú firmas. pirma. Dos. Así. 2 meses se puede, 3 meses no se puede. Hasta 2 meses. 2 meses Pero kung pwede dos, sakar. no. 3 meses. Ayun, sabi ni Chase, sa 2 months daw po pwedeng Pirmahan sila. pirmahan. Pirmahan tapos pwedeng i-abort. Pero pagka 3 months na, hindi na raw pwede. Ahora tu cuerpo está bien? No está bien. Pero no dormir? Sí, está Yo bien. dormí ¿Tú desde la dormías? mañana. Yo no voy a dormir. Así. Sandra, ahora tu cuerpo está bien o poco mal así? Un poco más. Poco mal. ¿Tú no quieres dormir? Más mejor dormir. Cuando yo dormí aquí, Duele. Pero no ir al hospital para todo arreglar. Limpiar. no sé. Lo que mamá decía, sí, bueno. Ve y después en el hospital. Ir al hospital, chamami, más mejor para limpiar. No. Hindi ko naman masabi na, ayoko na magsabi kay Sandra na bakit hindi na nakakaawa lang yung baby. ¿Qué medicina puede tomar ella? No puede tomar Antibiótico. antibiótico. La va a hacer para inyectar. ¿Inyectar? Sí. Sí, cuando cuerpo así no está medicina. bien. Porque en mi país uno, ejemplo, bebé sacar, después limpiar. Hospital, sacar sangre, porque esto mucha sangre. Va a hacerle ¿cómo se llama? Gentamicina. ¿Qué es esto? Es inyección. Injection? Sí, antibiótico. Injection daw. Sabi ko kasi sa amin kako, pagka ganito, niraraspa, lilinisin. Wala naman akong masasabi pero naawa lang din ako kay Sandra. Naawa ako kay Sandra. Pero ano pa ba magagawa? Natapos na. Wala na eh. Deka. Nagawang emotional na si Sandra. Hindi naman niya gustong nangyari eh. Deka, ito Sandra. Kasi, Deka ito Sandra. Diyos ayudar. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.